बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 14 सितंबर 2023 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रेड सैंड 2 सऊदी अरब और अमरीकी अफवाज की मुश्तरका मशकें। सऊदी अरब और अमरीकी अफवाज ने बुध को शुमाली रीजन में सुर्ख रेत 2 के उन्वान से होने वाली मशकें जो हैं वो इख्तिताम पजीर होगी। सऊदी वजारत दफा की जानब से जारी किए गए बयान के मुताबिक फ़ौजी मशकों की इख्तितामी तकरीब में सऊदी आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल फ़याद अल रवेली और अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कोरेला ने शिरकत की है। यौमुल वतनी की मुनासबत से नया टीवी चैनल लॉन्च करने का ऐलान। सऊदी वज़ीर इत्तलाआत सलमान बिन यूसुफ अल दोसरी ने 93 जो नेशनल डे है उसकी मुनासबत से नया टीवी चैनल सऊदीया नाउ जारी करने का ऐलान किया है। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा, नया टीवी चैनल सऊदी अरब में होने वाली मुख्तलिफ सरगर्मियों और बैनुल अक़वामी एक्टिविटी डायरेक्ट दिखाने के लिए मखसूस होगा। चैनल की मुल्क सियासी, तफरीही, खेल और मुआशी हवाले से मेले, नुमाइशें, कॉन्फ्रेंसेस और फोरम्स वगैरह पर तवज्जो मरकूज़ करेगा। वज़ीर इत्तलाआत ने इस मौके पर खादिम हरमैन शरफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद का जो है सरपरस्ती का शुक्रिया अदा किया है। सऊदी एयरलाइन रेड सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ऑपरेट करने वाली पहली एयरलाइन। अल सऊदिया, जिसे पहले सऊदी अरेबियन एयरलाइंस के नाम से जाना जाता था, रेड सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम करने वाली पहली एयरलाइन बन जाएगी। एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि मल्टी प्रोजेक्ट डेवलपर रेड सी ग्लोबल ने सऊदी एयरलाइन और रेड सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑपरेटर डबलिन एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ बाकायदा शेड्यूल सर्विस शुरू करने का एग्रीमेंट किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक यह माहिदा रेड सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कम कार्बन और पायदार हवाबाजी के ईंधन के इस्तेमाल पर मुश्तरका रिसर्च के लिए तीनों तंजीमों के लिए एक फ्रेमवर्क भी कायम करता है। RSG ग्लोबल के CEO जान पगानो ने एक बयान में कहा, जब पहली कमर्शियल फ़्लाइट रेड सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरती है तो ये सिर्फ रेड सी ग्लोबल के लिए ज़ाती फ़ख्र का मुकाम नहीं होगा, बल्कि ये सऊदी अरब के उस विजन को हकीकत बनाने में एक अहम संग मील होगा। रेड सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाद आने और जाने वाली फ़्लाइट्स के साथ शुरू होगा और 2024 में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स तक तोसी करने से पहले जद्दा से जुड़ेगा। एयरपोर्ट कार्बन के अखराज को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक अमूदी टेक ऑफ और लैंडिंग तैयारों की तैनाती पर भी गौर कर रहा है। सऊदी एयरलाइन के CEO इब्राहिम कोशी ने कहा, सऊदीया का ताउन गैगा प्रोजेक्ट के टारगेट को हासिल करने और रेड सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट चलाने और जाने वाली पहली एयरलाइन के तौर पर हमारी शमूलियत हम सब के लिए बाइसे फ़ख्र है। सऊदी अरब और अरब मुल्कों में मर्दों का फ़ख्र अल-जंबिया क्या है। सऊदी अरब में यमन और खलीज के अरब मुल्कों में अल-जंबिया मर्दों का ज़ेवर और कौमी फ़ख्र माना जाता है। खलीजी ममालिक में यह मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। अखबार 24 के मुताबिक अल-जंबिया जो खंजर का रिवाज है सैकड़ों साल से चला आ रहा है। पुराने खंजर कम कीमत होने के बावजूद आज अनमोल बन गए हैं। खंजर साजी रवायती दस्ती मसनूआत में से एक है। हज़ारों लोग मौजूदा दौर में भी खंजर रखना ख़ानदानी फ़ख्र समझते हैं और शादी ब्याह समेत मुख्तलिफ समाजी तकरीबात में और खंजर से आरास्ता होकर निकलना मर्दाना शान समझा जाता है। इसे आमतौर पर बेल्ट के दाएं जानब ख़ास अंदाज में लगा कर चलते हैं। खंजर भी जो है वो मुख्तलिफ शक्ल सूरत के होते हैं, इसमें सादा भी होते हैं और नक्शो नगार वाले भी। वली अहद के दौरा इंडिया और G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के मुस्बत नताइज। सऊदी कबीना ने वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के इंडिया के सरकारी दौरे और इंडियन सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज को सराहा है। जद्दा में ताहरिया रोड जुमा और हफ्ता को जुज़वी तौर पर बंद रहेगी। जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने कहा, शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ ताहरिया रोड को जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपैलिटी ने कहा, जुमेरात और जुमा की दरमियानी शब रात 3 बजे से जुमों की सुबह 11 बजे तक और जुमा और हफ्ता की दरमियानी शब रात 3 बजे से हफ्ते की सुबह 11 बजे तक जो रोड है उसको जुज़वी तौर पर बंद किया जाएगा। म्यूनसिपैलिटी ने कहा कि मज़कूरा शहरा में मदीना रोड और सित्तीन रोड के दरमियान पैदल चलने वालों के पुल को हटाया जाएगा। ताहरिया रोड मदीना रोड से सित्तीन रोड तक मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी, जबकि ट्रैफिक के लिए ऑल्टरनेट रास्ते जो हैं वो फराहम किए जाएंगे। सऊदी शहरी जो 40 साल से क्लासिक गाड़ियां जमा कर रहा है।
سعودی شہری سلیمان المرزوقی 40 سال سے کلاسک گاڑیاں جمع کر رہے ہیں۔ الاخباری چینل سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ثانوی اسکول سے انہیں مختلف قسم کی گاڑیاں جو ہے وہ جمع کرنے کا شوق ہوا، تب سے وہ اس کیٹلاگ تیار کرنے میں لگے ہیں۔ بچپن میں اشتہارات میں گاڑیوں کی تصاویر کے تراشے جمع کرنے کا شوق تھا۔ ان کے پاس 5 کلاسک کاریں ہیں، ان میں سے پہلی انہوں نے یونیورسٹی میں داخلے کا خواب پورا ہونے پر 40 سال پہلے خریدی تھی۔ سعودی شہری نے بتایا، اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ امریکہ سے کابوس منگوائی تھی، یہ مجھے بے حد عزیز ہے۔ 42 سال پہلے اس پر 45,000 ریال خرچ ہوئے تھے۔ گاڑیوں کے دلچسپ مشغلے کے حوالے سے انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس شوق سے میرے ماضی کا گہرا رشتہ ہے۔ آج نوجوان جب پرانی گاڑیوں کی خوبیوں کا ذکر سنتے ہیں تو وہ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ انہیں جب یہ بتایا جاتا ہے کہ پرانی گاڑیوں میں سپیڈ کنٹرول کرنے والا سسٹم ہوتا تھا اور اسپیشل الیکٹرانک سسٹم سے لیس ہوتی تھیں تو انہیں یقین نہیں آتا ہے۔ شاہ سلمان مقابلہ حسن کرت حفظ اور تفسیر 70 لاکھ ریال کے انعامات۔ سعودی عرب کی وزارت اسلامی امور نے شاہ سلمان جو ملکی مقابلہ ہے اس میں حسن کرت حفظ اور تفسیر 25 کے انعقاد کا اعلان کیا ہے۔ سرکاری خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق مقابلے میں 6 کیٹیگری کے فاتحین کو 70 لاکھ ریال کے انعامات دیے جائیں گے۔ انعامات کی 2 تقریب ہوگی۔ حفاظ جو ہے اعزاز میں 2 تقریب جو ہے وہ رمضان 1445 ہجری کو ہوگی۔ گورنر ریاض شہزادہ فیصل بن بندر صدارت کریں گے۔ یوکرین کی نائب وزیر ثقافت کی ہجرہ نمائش میں دلچسپی۔ یوکرین کی نائب وزیر ثقافت نے بدھ کو ریاض کے قومی عجائب گھر میں ہجرہ نمائش دیکھی اور تفصیلات سے آگاہی حاصل کی۔ سرکاری خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق یوکرین کی نائب وزیر ثقافت ان دنوں یونیسکو کے ماتحت عالمی ورثہ کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب میں موجود ہیں۔ یوکرینی وزیر نے قومی عجائب گھر کا تعارفی دورہ کیا۔ عجائب گھر 8 ہالز پر مشتمل ہے۔ انہیں محفوظ وہ نوادر بھی دکھائے گئے جو سعودی عرب کی ہزاروں سالہ ثقافت کا شان ہے۔ سعودی عرب آئندہ سال عالمی ماحولیات کی میزبانی کرے گا۔ اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام نے کہا کہ سعودی عرب 2024 میں عالمی جو سیاحت ہے اس کا جو ہے وہ میزبانی کرے گا ماحولیات کی، اور یہ اعلان 12 ستمبر کو نیروبی میں اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اینگر اینڈرسن اور کینیا میں سعودی سفیر خالد بن عبداللہ علیہ سلمان کے درمیان ہونے والی ملاقات کے درمیان سامنے آیا ہے۔ شاہ سلمان مرکز کے یمن میں نئے منصوبوں کے لیے معاہدے۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان مرکز برائے امداد انسانی خدمات نے یمن میں نئے منصوبوں کو چلانے کے لیے 3 ایگریمنٹ پر دستخط کیے ہیں۔ سرکاری نیوز ایجنسی ایس پی کے مطابق شاہ سلمان مرکز برائے امداد اور انسانی خدمات یمن کے عدن گورنریٹ میں مصنوعی اعضاء اور بحالی مرکز کا کام شروع کرے گی، جس سے 3,500 سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچنے کی امید ہے۔ شاہ سلمان مرکز برائے امداد اور انسانی خدمات میں صحت اور ماحولیاتی امداد کے شعبے کے ڈائریکٹر عبداللہ المعلم نے ایک بیان میں کہا، اس معاہدے کا مقصد خصوصی افراد کو فنکشنل جو بحالی ہے اور اس کے علاوہ ان کی خدمات فراہم کرنا ہے جنہیں مصنوعی اعضاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق شاہ سلمان مرکز یمن سے ہنرمند اہلکاروں کی نقل مکانی کو کم کرنے کے منصوبوں کے حصے کے طور پر ہر مریض کے لیے صحیح ادویات فراہم کرنے اور طبی عملے کو تربیت دینے کے لیے علاج کا منصوبہ تیار کرے گا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے جو ہے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔